आजूच्या गोपी आहे जो Uy! Parang boya. Grabe, napakaaga, strike agad. Nabinyagan agad si Twin Power. Smile naman dyan. Wala, laki kobya to pre. Pailalim daw yung hila. Ay, gancho meron? Okay. Pailalim yung hila pre. Oh. Baba yung ano niya pre. Baba. Sana king. Parang ang kobya eh. Hinala ko dito parang kobya. Oo, sa baba pre. Gancho. Malan natin guys. Wow, Twin Power yan. Ganda, sarap ng smile oh. Siyempre, hatak lang ng hatak. Panalo, anong oras pa lang oh. Woo! Grabing iyak ng reel kanina. Binyag na binyag si Twin Power. Gancho! Ako naman, pagod ka na. Gancho mo nga pre, Casey. Lapit na. Casey, gancho mo nga pre. Parang ang ano siya eh. Parang ang page. Nandiyan na, malapit na. Strike! Ano kaya yan? Oh, kaway muna. Geng. Ayun oh. Lapu-lapo. Good size. Pre. Yun oh, si babaw na oh. Yun oh, laki pre. Hindi pagi. Ayun oh, isda oh. Ayun oh, may buntot pre oh. Oh, pagod na siya oh. Wag lang mapuputol. Oh, malalayo pa pre, ang laki. Oh, isda pre. Ayun oh. Pagod na siya. Maganda rito. Strike dito. Ano to? Blue Marlin. Yan pre, oh, yan oh. Yan oh. Ah, yun. Ay, Paul Hook. Lapis. Parang king pre, mahaba eh. Paul Hook sa buntot.
King, pre, king. King. Ay, lapis, dapat eh. King, wag ka magpapalapis, pre. Ay, kuya. Lapis. Lapis, Paul Hook. Ay, oh, lapis. Patay tayo dyan. Nagpakilalang lapis. Hindi. Pencil. Kaya pala, balagbag eh. Aking nga, hindi, lapis nga, pre. Oh. Kaya mo, pre? Balagbag pala. Ano kaya, pre? Oh, dito, pre, ha. Angat ko dito. Kaya ba? Ayan na, pre. Ingat ka, pre. Ha? Ingat ka. Yan. Ingat ka lang, pre, ha. Oh, matulas oh. Yan. Yan. Sige. Yo! Geng! Hawakan mo sa ano, pre. Ingatan mo lang yung line, pre. Hindi pa, pre. Geng! Labis! Oh, kala ko naman magandahan na. Strike, master. Yeah. Come here. Come. Lapis. Power by 3, twin power natin, guys. Gandang laban. Thank you sa laban. Pero kailangan natin release siya. Thank you sa magandang laban. Almost 3.5 kg. Maybe 3.5 or 3. Laki siya. Wala tayong keep on watching. The power of TV. Maliit pa yun. Pre, sabihin ko, hulaan nyo anong dugo ng ano to? Anong isda?